नमस्कार दर्शक बंधु आपको मु पुणी थे स्वागत करुच्ची ओडिया टीवी यूट्यूब चैनल। आज आपण जो टॉपिकटा रही से टॉपिकटा हूँ सुभद्रा योजना को नहीं देखंतु माननीय उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना अनुसार 2000 हिताधिकारी जहाँकि सुभद्रा योजना जो फॉर्म रही से फॉर्मटी रिजेक्ट हो जाइए। देखंतु 2000 लोकंर जो फॉर्म रिजेक्ट होती से फॉर्म रिजेक्ट होबार पांचटी कारण रही से पांचटी कारण पाई एमानकर जो फॉर्म रही से फॉर्मटी रिजेक्ट होती तेरे कौन से पांचटी कारण जहाद्वारा सुभद्रा योजनार जो फॉर्म रही से फॉर्मटी रिजेक्ट हो जाइए जहाँकि आपण को मुझे वीडियो माध्यम पूरा डिटेल जनइबी से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु और जो मैंने जाए चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। देखंतु वर्तमान सुधा सुभद्रा योजना 72 लाख हिताधिकारी जहाँकि आवेदन कर सारी यार भितर राज्य सरकार जहाँकि 25,11,000 जन हिताधिकारी को सुभद्रा योजनार जो फास्ट इन्स्टॉलमेंट टंका रही से टंकाटी ट्रांसफर कर सारी एवं यार भितर राज्य सरकार जहाँकि 72 लाख हिताधिकारी जहाँकि फॉर्मटी को एप्रूव कर सारी किंतु तारी मध्य जहाँकि 2000 हिताधिकारी फॉर्मटी रिजेक्ट हो जाइए। देखंतु ये जो 2000 लोकंर फॉर्म रिजेक्ट होती रिजेक्ट होबार पांचटी कारण रही। प्रथम कारण होची तांकर जो आधार कार्ड रही तांकर आधार कार्ड बैंक अकाउंट रे लिंक है नहीं जहाँकि डीबीटी एक्टिव है नहीं से सरकार तरफ सुभद्रा योजना टंका तांको अकाउंट को आसीपार ना से राज्य सरकार तांकर जो फॉर्म रही से फॉर्मटी को रिजेक्ट कर देइचंती जहाँकि आप समस्ते जानते जे माननीय उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा प्रथम कही आछंती जे सुभद्रा योजना टंका जहाँकि डीबीटी माध्यम समस्त हिताधिकारी को दिज्व। या सहित आउ गोटे कथा आप समस्ते जान रखु राज्य सरकार तरफ कि आपणकर केंद्र सरकार तरफ जहाँ भी योजनार टंका दि जाए डीबीटी माध्यम ये टंकाटी दि जाए आपणकर सीएम किसान योजना हो कि आपणकर पीएम किसान योजना हो कि केंद्र सरकार तरफ जो आपणकर प्रधानमंत्री आवास योजना रही सरकार जहाँ भी योजना रही सबू योजनार टंका डीबीटी माध्यम हिताधिकारी को दि जाए। यही आपणकर जो सुभद्रा योजना रही सुभद्रा योजनार टंका मध्य राज्य सरकार जहाँकि डीबीटी माध्यम से आपणकर जदि बैंक अकाउंट टी डीबीटी एक्टिव नथिबो ताले आपने सुभद्रा योजनार टंका पाई परिबे नाही से आपणकर जो फॉर्म रही से फॉर्मटी रिजेक्ट हो जाइए। एथिला प्रथम कारण। 2 नंबर कारण रही आपणकर सबकि ठीक ठाक रही किंतु आपणकर जो बैंक अकाउंट रही से बैंक अकाउंट रनिंग नाही जहाँकि एबे आपणकर जो बैंक अकाउंट रही से बैंक अकाउंट टी को बैंक तरफ जहाँकि डीएक्टिव करा जायछि कहीं आपण कौन करकर जो बैंक अकाउंट रे टंका पड़गला से टंकाटी को आपण विड्रॉल कर दउचंती विड्रॉल करदेला आउ आपण बैंक पाखक जाऊना से आपणकर जो बैंक अकाउंट रही से बैंक अकाउंट टी वर्ष वर्ष पड़ी रही वर्ष धरी आपणकर जो बैंक अकाउंट रही से बैंक अकाउंट को रनिंग न करने द्वारा बैंक तरफ आपणकर जो बैंक अकाउंट रही से बैंक अकाउंट को डीएक्टिव करा जाउची सेतिपई आपनको आपणकर जो बैंक अकाउंट रही से बैंक अकाउंट को एक्टिव करने को पड़िबो कहबाको गले रनिंग करने को पड़िबो जहाँकि रनिंग करबा पई आपण मानकर जो बैंक रही बैंक को जाकि ई केआईसी देवाक पड़िबो आपणकर आधार कार्ड एवं आपणक पाखरे जदि पान कार्ड रही आधार कार्ड एवं पान कार्ड नहीं सेठी गोटे फॉर्म मिलिबो से फॉर्म टी को आपण सेठी जाकि आवेदन करदेला परे किंबा आपणकर जो बैंक अकाउंट रही बैंक अकाउंट रे किछि टंका डिपोजिट करदेबे डिपोजिट करदेला परे आपणकर जो बैंक अकाउंट रही बैंक अकाउंट टी रनिंग हो जिवो। एथिला 2 नंबर कारण। 3 नंबर कारण रही अयोग्य हिताधिकारी मध्य सुभद्रा योजनार जो फॉर्म रही से फॉर्म टी को लेकिन से माने आवेदन कर देइचंती। देखंतु सुभद्रा योजनार जो वेबसाइट रही से वेबसाइट मझिरे जहाँकि अपडेट होगला खाली सुभद्रा योजनार फॉर्म देदेला परे आवेदन कर दे होतिला प्रथम जहाँकि सुभद्रा योजनार जो वेबसाइट रही से वेबसाइट ई केआईसी करने 3टी ऑप्शन थिला जहाँकि से ऑप्शन टी को राज्य सरकार तरफ हटे दिगला कहीं सुभद्रा योजना आवेदन करने बहुत सारा भिड़ लगिला से राज्य सरकार यही वेबसाइट को टिके सहज करदे एवं खाली फॉर्म आवेदन करदेला आपणकर सुभद्रा योजना आवेदन हो जाउथिला सेही टाइम रे जहाँकि अयोग्य हिताधिकारी माने सुभद्रा योजना आवेदन कर देइचंती। एबे राज्य सरकार सेमानकर फॉर्म टी को चेक कला जना पड़गला जहाँकि सेमानक फॉर्म टी को हुए तो रिजेक्ट कर देथि पारंती। एथिला 3 नंबर कारण। 4 नंबर कारण कौन रही
ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଇ-କ୍ୟାସି ପ୍ରୋସେସଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ପରେ ସେହି ସମୟରେ ଯାହାକି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତରବରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 25,11,000 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ବାକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହାକି ଟିକିନିକି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ରହିଛି ସେହି ଫର୍ମଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଯାଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟିକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ 4 ନମ୍ବର କାରଣ ଏବଂ 5 ନମ୍ବର କାରଣ ଯେଉଁ ରହିଛି, 5 ନମ୍ବର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆଣିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ ଯେଉଁ ଆପଣ এই ଯେଉଁ ଫର୍ମ ନେଇକି ଆସିଲେ, এই ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଯାହାକି ଆପଣ ଭୁଲଭାଲ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନଥିବେ ହୁଏତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ରହିଛି ସେହି ଫର୍ମଟିକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ରହିଛି ଫର୍ମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେମିତି ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ନାଁ ଲେଖିନଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରହିଛି ସେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଠିକ୍ସେ ଦେଇନଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ST SC ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଇଥିବେ ସେହି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲଭାଲ କରିଦେଇଥିବେ, ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ରହିଛି ସେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେଇନଥିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବକ୍ସରେ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେବା କଥା ଯଦି ଆପଣ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେଇନଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର DBT ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ ନ ଦେଇ ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ ଯଦି ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମ ରହିଛି ସେହି ଫର୍ମଟିକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିବେ। ଯାହାକି ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମ ରହିଛି ସେହି ଫର୍ମଟିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହାକି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ CSC ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାକି ସେ CSC ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କରିହେବ। ଷ୍ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ରିଜନ୍ କହିଲି ଏହି ରିଜନ୍ ଭିତରୁ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ରିଜନ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମାଧାନ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ରିଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ରିଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରିଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ରିଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରିଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେହି ଡକୁମେଣ୍ଟଟିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭେରିଫାଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।